जाजपुर जिला को चारोटी वंश शासन करुले। गोटे हूँ प्रमिला मल्लिक, जड़े होती बबी दास, जड़े होती प्रीतिरंजन घड़ई, आउ जड़े होती प्रणव बलवंत राय। एमाने को मध्यरु 30 वर्ष है राजनीति कर आसुँच प्रमिला मल्लिक एवं आउ जो 3 जन का ना कहली सी कि बापा ए माने जाजपुर को ठिका नहीं। जाजपुर कड़े बहुत उन्नयनमूलक कार्य कर बार्ता सारा ओडिशा को जाऊँगी। कारण जाजपुर सर्वाधिक सरकारी अनुदान आसी एवं खर्च होइछि। किंतु ये खर्च पछरे ये जो सरकारी अर्थ खर्च पछरे कौन लुचिकी रही एवं जाजपुर रे नगड़ा, जाजपुर रे रोईबारी, जाजपुर रे जखमा रोग, पानीर अभाव कहीं विषय आज तेरछा बाण मु विपिन दास। नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु, जाजपुर जिला गला 24 वर्ष धरिकी ओडिशार केन्द्रबिंदु पलटि एवं जाजपुर ही शासन कर सारा ओडिशा को। जदिओ पांड्यान को पूर्वर पांड्यान पर जदिओ तृतीय स्थान थे बबी दास, ता पूर्वर 5 वर्ष द्वितीय स्थान थे एवं सबु कथा जाजपुर ही बुझुला। सारा ओडिशार नेतृत्व नौला जाजपुर। जाजपुर को मुख्यमंत्री स्वतंत्र पांठी हो कि सबू जो राज्यसभा सदस्य दलीय पांठी हो, उन्नयन पांठी हो कि जेकोसी सरकारी पांठी सर्वाधिक आसूला जाजपुर जिला को। जाजपुर सेमती बड़ जिला नुहे, जी अर्थ आसूला सठिक विनियोग कर जाजपुर स्वर्णमयी लंका जाता। या भांगापी रावण आवश्यकता था। किंतु सेठी जो 4 जन कथा आम कहलु, 3टा वंशानुक्रमे 3 जन शासन करुँच, जो माने कि प्रीतिरंजन, बबी दास एवं बलवंत राय, जीतू बलवंत राय एवं आउ जन अप्रतिद्वंदी बिंजारपुर अप्रतिद्वंदी नेत्री बाहुबली नेत्री प्रमिला मल्लिक। एमाने प्रभुत परिमाण रे अर्थ आनी विभिन्न ढंग। आम आज आपन को कहबू जे जितेबले गोटे जाजपुर को जेहेतु खनि अंचल, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड अर्थ आसीला गत 3 वर्ष भितर तार परिणाम होची 2200 कोटी टंका। 2200 कोटी टंकार परिमाणर केंद्रीय अनुदान आसला जाजपुर को। खर्च होता डेवलपमेंट रे खर्च होता, एजुकेशन रे खर्च होता, वेलफेयर रे खर्च होता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रे खर्च होता, प्रदूषण पर खर्च होता, मेडिकल पर खर्च होता। ये पैसा कोटी कौन जाए विषय रे गत विधानसभा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उत्तर रखिंट मंत्री हिसाब से। तांकर उत्तर को जदि आमे विश्लेषण करूँ ताले जाजपुर रे केमती पीसी कारोबार होतला एवं जाजपुर रे अर्थ केमती खर्च न होई पड़ुतला तार गोटे नग्न उदाहरण आम पाई परिबा। आम गोटे पर गोटे दौचु आपन को जे मोदी जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हला पड़े जोठी चौठी खनि अच्छी सेठी डीएमएफ बा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड अर्थ दौरान से अनुसार गला विगत 9 वर्ष रे 2200 कोटी टंका जाजपुर को से टंका कोटी जाए जुगे गला 9 वर्ष भितर पानीय जल जोगाण करने जाजपुर रे 1645टा प्रकल्प अनुमोदन होती 1645 एवं तापाई अर्थर अनुमोदन होती 210 कोटी टंका एवं 9 वर्ष खर्च होती मात्र 97 कोटी टंका। पुणी जो 97 कोटी टंका खर्च होती से जो प्रकल्प होती प्रकल्प नहीं 80% प्रकल्प नहीं लोक पानी पाऊना। तापर द्वितीय कथा जो आम आसवा शिक्षानुष्ठान डेवलपमेंट 1631 प्रकल्प गला 9 वर्ष भितर
ଅନୁମୋଦନ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 512 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 220 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଛି। ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବେ, ଫିଲ୍ଡରେ ଏଭଳିଆ କାମ ହେଇଥିବାର 80 ରୁ 85% କାମ ନ ହେଇକି ବିଲ୍ ହୋଇଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିନେରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ 133 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଛି। ତା ଭିତରେ ମାତ୍ର 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 1/3 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଏଇ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ପଇସା ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାଇଁ 1364 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆମେ ମନକୁ ମନେ କହୁନୁ, ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅର୍ଥ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆଗରୁ ଯେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର କର୍ମଶାଳା, ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର। ଦୁର୍ନୀତି କେମିତି କରାଯାଏ ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ରହିଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଏଙ୍କଠୁ ଶିଖିବ। ଏଙ୍କଠୁ ଯେ ଶିଖିବ ଯେ କେମିତି ଜାଲିଆତି କରାଯାଇପାରିବ, ଯାଜପୁରରେ 4 ମହାନ ନେତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ଯାଜପୁର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ବାକି ନାହିଁ, ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି କେମିତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ହାରୁ ହାରୁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ 3 ଜଣ ସଫା। କାରଣ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ପଟା ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାମାନେ ଏଠି ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ 35-40 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ଆସିକି ଠିକା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମନମାନିକ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଟାକୁ ପଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପଟା ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠି ସଦାସର୍ବଦା ଶାସନ କରିବେ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍, ତାଙ୍କର ମରଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ବି ଶାସନ କରିବେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ କଥାଟେ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ନଗଡ଼ା କଥା ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ମନେ ଥିବ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ନଗଡ଼ାଟା କେଉଁଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିଲୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠିକି ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ରାଜୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଶାସନ ଅଛି ନଗଡ଼ାରେ, ଯେଉଁଠିକି ଅପପୃଷ୍ଠରେ ହଜାର ପିଲା ମରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଦିନେ ଜାତୀୟ ନୁହେଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ପାଲଟିଥିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ପଇସା କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଯାଜପୁରକୁ ପଇସା ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକରଣ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୂତ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଦିଆଯାଉନି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଜାଣିବେ, ନଗଡ଼ା ପରେ ରୋଇବାରୀ କଥା ଭୁଲିଗଲେଣି ସବୁ। ରୋଇବାରୀ ମାଉସୀ 15 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଅପପୃଷ୍ଟିରେ ମରିଗଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାର କଥା ଆପଣ କହିଲେ ନ ସରେ। ସୁକିନ୍ଦାର ତ ଜଖମା ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ସୁକିନ୍ଦାରେ ସେଠି ଘଡ଼େଇ ରାଜତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବାପ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ପୁଅ କଲେଣି, ଏଥର ହାରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଜଖମା ଘରେ ଘରେ ପଶି, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ DMF ବାଟେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମାଇନିଂ ଫଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସୁକିନ୍ଦାକୁ ଯାଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ନା ଔଷଧ ମିଳୁଛି, ନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଜଖମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଗଲୁ ପାଣିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ 210 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ପାଇଁ ଅଛି, 220 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, 512 କୋଟି ଟଙ୍କା ନାଇଁ ସରି ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 1645 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, 1645 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଛି, 97 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ପୁଣି ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ହେଇନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ କୋରେଇରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଣିର ସର୍ଟ ଅଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କେବଳ କୋରେଇ ନୁହେଁ, ଟିକିଏ କମ୍ ସମଗ୍ର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କହିବା ଯେ ଦେଖିବ
से देखि सारा पर ही जानिब एटी केमिति पानीर संकट होछि कोटी कोटी टंका आसुछि खर्च होउछि लोक खाइबा को पाउ नाही नगड़ा सृष्टि होउछि लोक खाइबा को पाउ नाही गुरु रविवारी मौसीता झील को अपपुष्ट जो सुखी सुखी मरी जबार देखुछि जख्मा रोग व्यापुछि पानी पाउ नाही शिक्षा अनुष्ठान रे ना अनुष्ठान अच्छी इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छी ना सेठी टीचर अच्छी मेडिकल अच्छी डाक्तर नहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं डाक्तर सेमती मेडिकल सब सेमती सुविधा मध्य नहीं ये अर्थ सब बाट मारण हबार लगी आम आप कही रखु जमीती झारखंड है ईडी एनफोर्स डिपार्टमेंट जमी केंद्रीय अर्थ को आसिकी तनाघना तदंत कला एवं सेठिकार मुख्यमंत्री हेमंत को जो हेमंत सोरेन को बांधिक नहीं गला से भाया ये जाजपुर रे स्पेशली जाजपुर जदि डीएमएफ फंड को तदंत करा ताले केते प्रकृत गुमर खुटी खोल एवं जो वंशानुक्रमे राजराजुरा भाया शासन करके आसुले बबी जीतू और घड़े वंशज एमाने गोटे पर गोटे निश्चित भाव हेमंत सोरेन भाया आरेस्ट हो निसंदेह ये सब खर्च कहीं हम ए कामा अर्थ जो कोटी 2 कोटी 5 कोटी 10 कोटी टंकार जाजपुर ये नेता माने एम तो नियंती किंतु गुरुत्व दियंती ना से सरकारी अर्थ खर्च हो पारे ना किए रिस्क नब आप जानते 2008 मसीह टी पछक फेरी जा जहाज बुड़ी ब्लैक रोज जहाज 2008 ରୁ 24 पड़ा तदंत जगार रहीगला खबर आसला ना किसी खबर एवं विजु जनता दल बर्तमान आग को आसी बबी दास को सुरक्षा देवाई ना आम कही रखु 2018 मसीह जो कोर्ट ऑर्डर देले सीबीआई तदंत एवं सीबीआई 2 थर चिठी कला 2018 सेप्टेम्बर 2018 डिसेम्बर से चीफ सेक्रेटरी ओडिशार से साइलेंट रहिले तो मैंने कोर्ट चाहूँगी सीबीआई चाहूँगी शिपिंग मंत्रालय चाहूँगी शिपिंग कॉर्पोरेशन चाहूँगी किंतु ओडिशा सरकार चाहलानी कारण सेठी जदि ओडिशा सरकार चाहिए सीबीआई इनक्वारी होता ताले पूरा बबी दास विजु जनता दल नवीन पट्टनायक पांड्यान केते जनकर पेड़ी खुलता तार ठीक ठिकाना ना तो बर्तमान विजु जनता दल वाला कहते सप्लाय से सप्लाय करूला ठीक अच्छे सप्लाय तो सप्लाय करूला कहते फरेन जहाज आम केवल सप्लाय करूँ खसापी चाहूँ तुम सप्लायर जड़े प्लेन लोकटे भल लोकटे सीबीआई इनक्वारी कहीं कराऊला आम तो आशा करूँ आम आशा करूँ बेआईन भाव में लुहा केते जाइछि ब्लैक रोज जार नथिपत्र नथिला खाता खतियान नथिला से बोली जहाज सीना बुड़ीगला बोली जना पड़ा तो केते थर से जाइछि एवं अन्य केते जहाज ये भाया जाइथिबो चोरा कारबार रे ये सबूर सीबीआई इनक्वारी सीबीआई तदंत मोहन सरकार कहीं विलंब कहते से नहीं मोहन सरकार गोटे सन्देह घर को आसुँच सारा ओडिशावासी अपेक्षा करिसेंती आमे भी अपेक्षा करिछु बहुत शीघ्र यही सब डीएमएफ एवं ब्लैक रोज तदंत सीबीआई हाथ को तदंत बाहर देले प्रकृतर सत कथा बाहरता और ओडिशावासी खुशी हंते मोहन सरकार दृष्टि देवे कि नमस्कार।